ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ. स्मरामि
కూడా సంకల్పం చెప్పుకోవాలను. నేను చెప్పిన విధముగా తిరిగి చెప్పండి. శ్రీ గురుభ్యో నమః. శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణ నిధగే నిధగేర్థినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विधे विखनसे नमः. श्री गोविंद गोविंद गोविंद. अद्य श्री भगवतो महापुरुषस्य श्री महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले श्री श्रीनिवास स्वामिनः दिव्य सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शुभ नक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य शेषाचल क्षेत्र निवासिनः श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं मम. ఇప్పుడు మీ యొక్క గోత్రాన్ని స్మరించుకోండి. మీ యొక్క పేరును స్మరించుకోండి. మీ యొక్క భార్య పేరు స్మరించుకోండి. మీ యొక్క పిల్లల పేర్లను మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లను స్మరించుకొని మీ యొక్క కోరికలను స్వామివారికి మనస్సులో విన్నవించుకోండి. చెప్పండి. మమ సహకుటుంబానాం సబాంధవానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య विजय अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्यानाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम्यमोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं सत्संतान सौभाग्य सिद्ध्यर्थं राजद्वारे सर्वकार्य आनुकूल्य सिद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामिनः परिपूर्ण अनुग्रह कृपाकटाक्ष वीक्षण सिद्ध्यर्थं लोकक्षेमार्थं श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवं श्री वैखानस भगवच्छास्त्र उक्तमार्गेण आचार्यमुखेन अहं कारयिष्ये सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु. कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने ಶ್ರೀಮದ್ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ. ಮಂಗಳಮಯನಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಅಭಿಜಿನ್ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರು ಭಕ್ತರಿಂದ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಸಮೇತನಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮಂಗಳಮಯ ವೈಭವದಿಂದ ಶೋಭಿಸುವ ಈ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯಾದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಶ್ರೇಯಃಕಾಂತನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದು ಕೃತಾರ್ಥರಾಗೋಣ. ಶುಭಕರನಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲಿ. ಶುಭಕರನಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆನಂದದಿಂದ ಸರ್ವ ವಿಧವಾದಂತಹ ಮಂಗಳಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ವೈಖಾನಸ ಆಗಮ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಸ್ಮೃತಿ ಪೂರ್ಣಂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಲ್ಲೋಲ ಸಂಕುಲಂ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತುದಕಂ ಶುದ್ಧಂ ವಂದೇ ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನೋರ್ನವಂ ಭಗವತೋ ಬಲೇನಾಂ ಭಗವತೋ ವೀರ್ಗೇನಾಂ ಭಗವತಸ್ತೇಜಸಾಂ ಭಗವತಃ ಕರ್ಮಣಾಂ ಭಗವತಾನುಗೃಹೀತೋಂ ಭಗವತಾನುಧ್ಯಾತೋಂ ಭಗವಂಧ್ಯಾತ್ವಾಂ ಭಗವತ್ಕರ್ಮ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ತದ್ಭಗವಾನನುಮನ್ಯತಾಂ ಪ್ರಾಣಾನಾಗಮ್ಯಾಂ. ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ವರೋಂ ಶ್ರೀ ಭಗವದಾಜ್ಞಯಾ ಭಗವತ್ಕೈಂಕರ್ಯರೂಪಂ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಅಸ್ಯ ದೇವದೇವಸ್ಯ ಭಗವತೋ ನಾರಾಯಣಸ್ಯ ಶ್ರಿಯಃ ಪದೇಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮಸ್ಯಾಂ ಶ್ರೀಮದಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕಸ್ಯಾಂ ಶೇಷಾಚಲಕ್ಷೇತ್ರನಿವಾಸನಃ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸ್ವಾಮಿನಃ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಲೋಕಕ್ಷೇಮಾರ್ಥಂ ಕ್ರಿಯಮಾನಸ್ವಾಮಿನಃ ವೈವಾಹಿಕೋತ್ಸವಕರ್ಮಾಂಗಂ ಅದ್ಯ ಕ್ರಿಯಮಾನ ಸರ್ವಕರ್ಮಸು ಸರ್ವೋಪಕರಣದ್ರವ್ಯಶುದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಸರ್ವತ್ರ ಪ್ರೋಕ್ಷಣಾರ್ಥಂ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನಂ ಕರಿಷ್ಯನ್ ಆದೌ ನಿರ್ವಿಘ್ನೇನ ಪರಿಸಮಾ ಅವಾಪ್ಯರ್ಥಂ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾರಾಧನಂ ಕರಿಷ್ಯೆ ತದಂಗ ಕರಕಾರಾಧನಂ ಕರಿಷ್ಯೆ. ಓಂ ಧಾರಾಸು ಸಪ್ತ ಶುಚಮಾನಶೇಷು ಸರಸ್ಸರಿತ್ಸು ಪರಿಪೂರಿತೇಷು ಅಪೋಪಿ ಗೃಹನ್ ಪ್ರತಿಪಾದಕಿಷ್ಕೆ ಗೃಣೋಮಿ ದತ್ತಾಗಂ ಶುಚಿರಗಂ ಶುಶರ್ಮಾಂ ಇದಮಾಪ ಶಿವಾ ಶಿವತಮಾ ಶಾಂತಾ ಶಾಂತತಮಾ ಶುಭಾ ಶುಭತಮಾಃ ಪೂತಾ ಪೂತತಮಾ ಪುಣ್ಯಾ ಪುಣ್ಯತಮಾ ಮೇಥ್ಯಾ ಮೇತ್ಯತಮಾ ಅಮೃತ ಅಮೃತರಸಾಃ पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः. ओम एते शुतं वरुणये सहस्रं यज्ञिकापाशा वितताः पुरुत्रां तेभ्यो न इन्द्रस्य वितोत विष्णुर्विश्वे देवा अमुञ्चन्तु मरुतस्वस्त्याम्. ओम वरुणमावाहयामि प्रचेतसमावाहयामि रक्ताम्बरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि धारागां वागिमावाहयामि कूर्चे सरस्वतीमावाहयामि पुष्पे फुल्लमावाहयामि अक्षते काश्यपमावाहयामि तण्डुले रविमावाहयामि. आवाहित देवताभ्यो नमः. वरुणाय नमः. पुष्पेन आसनं प्रकल्पयामि. वरुणाय नमः. पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पे पूजयामि. वरुणाय नमः. गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि. वरुणाय नमः. सर्वोपचारान् समर्पयामि. सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु. ओमाग्नेयोगस्मात् यजामहे त्वा विश्वेषुता त्वं महितोऽनुशम्भो वैराजन्ते सुहृतन्निधत्तां प्रेषामधीशो विबुधानावनादिः यामेशस्तान् धनितान् दधातु. पद्माकारमण्डले ओं विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानपागिनमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे जगामावाहयामि सूत्रवती जगा समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः. पुष्पेन आसनं परिकल्पयामि. विश्वक्सेनाय नमः. पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पे पूजयामि. विश्वक्सेनाय नमः. गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि. विश्वक्सेनाय नमः. सर्वोपचारान् समर्पयामि. सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु. भवद्भिरनुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वां स्वस्ति सुप्रोक्षितमस्तु. प्रजापतिप्रियतां प्रियतां भगवान् प्रजापतिः. शाम्यन्तु घोरानि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु ईदयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोरानि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु ईदयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोरानि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु ईदयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि. अतो देवा अवन्तु नो
विष्णोगितो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधावभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य पागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यति गतो व्रतानि भस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पुष्कन्ति सूरयः दिवि वचक्षुराततं तद्विप्रासो विवन्यवो जाकृवागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं त्रिविनोदात् त्रिविनसस्तुरस्य त्रिविनोदासनरस्य प्रियं सुते त्रिविनोदा वीरवतीमिषन्नो त्रिविनोदा रासते दीर्घमायुः भद्रं कर्णे विशृणुगामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्गजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुभागं सस्तनोभिर्विगशेम देवहितं यदायुः श्रुतमिन्न शरदो अन्तिदेवागत्रानश्चक्राचरसं तनूनाम् पुत्रासो गत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीर्षुता कुर्कन्तोः अदितिर्ज्योतिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् यत्पुण्यन्नक्षत्रं तत्पत्कुरुवीतोपव्युषम् यदा वै सूर्य उदेति अथ नक्षत्रं नगति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पुष्केत् तावत् कुर्वीत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ओं भूः भूर्भुवस्वरं श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवत्य जनकर्मणि पुण्याहं भवन्तो अब्रुवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अब्रुवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अब्रुवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवत्य जनकर्मणि पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो अब्रुवन्तो कर्मणे स्वस्ति स्वस्तिं भवन्तो अब्रुवन्तो कर्मणे स्वस्ति स्वस्तिं भवन्तो अब्रुवन्तो कर्मणे स्वस्ति रुद्ध्यास्महत्कैर्नमसोपसत्यां मित्रं देवं मित्रधेगन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषावर्धगन्तः श्रुतञ्जैवेम शरदस्य वीराः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवत्य जनकर्मणि पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो अब्रुवन्तो कर्मरुध्यतां वृद्धिं भवन्तो अब्रुवन्तो कर्मरुध्यतां वृद्धिं भवन्तो अब्रुवन्तो कर्मरुध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः तापोहिष्ठामयो भवस्तान ऊर्जे दधातनाम् महेरणागचक्षुषे योवश्रवतमोरसस्तस्य भाजगते हनः उषधीर्ममातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षगागजन्मथाम् आपोतनगथाचनः दिविश्रगस्वान्तरिक्षे गतस्व पृथिव्यां सम्भव ब्रह्मवर्चसमसि ब्रह्मवर्चसा गत्वां पवमानस्सु वर्चनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोतास पुनातु मां पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनवोधिगां पुनन्तु विश्व आगवः जातवेदः पवित्रवत् पवित्रेण पुनाहि मां शुक्रेण देवदीत्युत अग्ने क्रत्वा क्रतुकं वृणों यत्ते पवित्रमर्चिषीम् अग्ने विततमन्तरां ब्रह्मतेन पुनीमहेम् उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन चाम् इदं ब्रह्म पुनीमहेम् वैश्वदेवी पुनति देव्यागात् यस्कै भक्तिस्तनुवो वीतपृष्ठाः तगामदन्तः सथमात्केषु वयग्स्यामपतयोर ईनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातु वातः प्राणेने श्रोमयो भूः द्यावा पृथिवी पगसापगोभिः ऋतावरी यज्ञगे मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरिशिष्ठैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहि मां येन देवा अपुनतां येनापो दिव्यङ्गसः तेन दिव्येन ब्रह्मणाम् इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरध्येति ऋषभिः सम्भृतकं रसो सर्वकं सपूतमश्नाति स्वधितं मातरिष्वनां पावमानीर्योऽध्येति ऋषभिः सम्भृतकं रसो तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मधोदकं पावमानी स्वश्चगनीः सुदुःखा हि घृतश्च्युतः ऋषभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेणाम् आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेणां पावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं श्रुतोत्यामकं हिरण्मकं तेन ब्रह्मविदोऽवगं पूतं ब्रह्म पुनीमहेम् इन्द्रः सुनीति सह मा पुनातु सोमस्वस्त्या वरुणः समीच्यां यमो राजा प्रवृणाभिपुनातु मां जातवेदामोच्चगन्त्या पुनातु तच्छंयोरावृणीमहेम् गातुं यज्ञाज्ञां गातुं यज्ञपदगें देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु त्विपदें शञ्चतुष्पदें ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः
प्राच्यां दिशि देवार्पितो मातृगन्तां दक्षिणागां दिशि मासा पितरो मातृगन्तां प्रतीच्यां दिशि गृहा पशवो मातृगन्ताम् उदीच्यां दिशिकाप औषधयो वनस्पतयो मातृगन्तामोत्भागां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मातृगन्तामधोधराधरैर्नागेभ्यो मातृगन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्कजन्तोः तमक्रतुम् पश्यति वेदशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशम् सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका एषु चरन्ति प्राणा गुहाशयां निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वेऽस्मात् स्यन्धन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वा ओषधयो रसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि यथा सुखमिथा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತವಾದ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾರಾಧನೆ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹವಚನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಂಗಳಕರವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ. ಯಜ್ಞಯಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತ, ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತ, ದೇವತಾನುಗ್ರಹದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ ಮುಹೂರ್ತ ಬಲದಿಂದ, ಕುಲದೇವತಾ ಬಲದಿಂದ, ಕ್ಷೇತ್ರ ದೇವತಾ ಬಲದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯವು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಗಳ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಈ ಶುಭಕರವಾದಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ ಅವರೆಲ್ಲರ ಮನೋಭೀಷ್ಟಗಳು ಪೂರ್ಣವಾಗುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕಲಿಯುಗದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೈವವೆಂದು, ವೈಕುಂಠನಾಥನೆಂದು, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕವಾಗಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುವ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನವಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಶುಭಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಬೇಡೋಣ. ಪಾವನಮೂರ್ತಿಯಾದಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಭಕ್ತಜನರ ಪಾಲಿಗೆ ಕಲ್ಪತರುವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಕಲಿಯುಗದ ಭಕ್ತಜನರ ಅಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನು, ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವತಾರವೆತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಶುಭಕರನಾದಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾಗಿಯೂ ರಕ್ಷಿಸಲಿ ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ವೆಂಕಟನಾಥನೆಂದು ಸಮಸ್ತ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಹರಿಸುವಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದ ನಾಮಧೇಯದಿಂದ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವೇಂ ಸರ್ವಪಾಪಾಣಿ ಕಟಸ್ಥದ್ದಾಹ ಉಚ್ಯತೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪುರಾಣವಾಣಿಯಂತೆ ವೇಂ ಎನ್ನುವುದು ನಾವು ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದಂತಹ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಪಾಪದ ರಾಶಿಯ ಸಂಕೇತವಾದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಟತಿ ನಿವಾರಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತುಂಡರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ವೆಂಕಟ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿನ ಪರ್ವತಕ್ಕೂ ಈ ಪರ್ವತದ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ದೇವತೆಯಾಗಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮಪಾವನ ಮೂರ್ತಿಯಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೂ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅಂತಹ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಧಿಪನಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ರಕ್ಷಾಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಈ ಶುಭಕರವಾದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಬಂಧನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಾಣಾನಾಗಮ್ಯಾಸ್ಯ ದೇವದೇವಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸ್ವಾಮಿನಃ ವೈವಾಹಿಕೋತ್ಸವಕರ್ಮಾಂಗಂ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರಧಾರಣಾರ್ಥಂ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಪೂಜಾಂಚ ಕರಿಷ್ಯೆ.
ಓಂ ಶುಚಿವೋ ಹವ್ಯಾಮೃತ ಶುಚೀನಾಗಂ ಶುಚಿಗಂ ಹಿರೋಮ್ಯದ್ಭರಗಂ ಶುಚಿಭ್ಯಃ ಮೃತೇನ ಸತ್ಯಮೃತ ಸಾಪ ಆಗಂಚುಚ ಜನ್ಮಾನ ಶುಚಯಃ ಪಾವಕಾಃ ಓಂ ಶನ್ನೋ ನಿಧತ್ತಾಂ ತಪಸೋ ಜಿಹರ್ತಾಂ ಸ್ವಯಂಬುರಕ್ರೇ ಮೃತಗೆ ಮೃತಾಗಾಂ ಓಂ ಶೇಷಮಾವಾಹಗಾಮಿ ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಮಾವಾಹಗಾಮಿ ಅನಂತಮಾವಾಹಗಾಮಿ ನಾಗರಾಜಮಾವಾಹಗಾಮಿ ಶೇಷಾಯ ನಮಃ ಇದಮಾಸನಂ ಶೇಷಾಯ ನಮಃ पात्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आत्मनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि शेषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि शेषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदः भवतु ओम स्वस्ति नो विमीतामश्विना भगस्वस्ति देवगिरिधरनर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु न स्वस्तित्या वा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तगे वागुमुपप्रवामहि सोमं स्वस्ति भुवनस्य गस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तगे स्वस्तग आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अत्या स्वस्तगे वैश्वानरो वसुरग्निस्वस्तगे देवा अवन्त्रभवस्वस्तगे स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः स्वस्ति मित्रावरुणः स्वस्ति मध्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधी स्वस्ति पन्था मनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवां पुनर्तदताघ्नता जानता सङ्गमे महीं स्वस्त्यगनं तार्क्ष्यमरिष्टनेमिं महद्भूतं वागसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रसखं समत्सु बृहद्यशो नावमिवारुहे माम् अम्होमुजमाङ्गिरसङ्गगन्तु स्वस्त्यात्रेगं मनसा च तार्क्ष्यम् प्रगतपानिश्वरणं प्रपद्ये स्वस्ति सम्बाधेष्वभगन्नो अस्तु शुभागुं शोभाम् ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಬಂಧನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಲಗೈಗೆ ಈ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಚಿನ್ಮಯ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯಾದಿ ಸೇವಾ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವವನು, ಲೋಕಪೋಷಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಬೇಕಾದ ಜೀವನದ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಒದಗಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಜಲಚರಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಗಾಳಿಯನ್ನು, ಆಹಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಯೇ ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಔದಾರ್ಯ ವಿಸ್ತಾರವಾದದ್ದು. ಪರ್ವತಾಗ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜೀವಿಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಯೇ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವಜಾಲಗಳು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕ, ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಜಗತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದೆ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಂ, ವಿಷ್ಣು ಎನ್ನುವಂತಹ ಪದಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನ ವ್ಯಾಪಕತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ವೇದಾಂತಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿವೆ. ನಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪಂಚಭೂತಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಧಾರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಭೂಮಿಯು ಇರುವಂತಹ ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ್ದು, ಪೃಥ್ವಿ, ಅಪ್ಪು, ತೇಜೋ, ವಾಯು, ಆಕಾಶ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪಂಚಭೂತಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಪೃಥ್ವಿ ತತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ
ಭೂಮಿಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ್ದು. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನದಾದಂತಹ ಪ್ರಮಾಣ ಜಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿಸ್ತಾರವಾದದ್ದು ತೇಜಸ್ಸು ಅಥವಾ ಅಗ್ನಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿಸ್ತಾರವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹದ್ದು ಆಕಾಶ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಾಯುಮಂಡಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿಸ್ತಾರವಾದಂತಹ ಆಕಾಶ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅಂತಹ ಆಕಾಶ ತತ್ವಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿಸ್ತಾರವಾದದ್ದು ಕಾಲ, ಕಾಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿಸ್ತಾರವಾದದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮ ತತ್ವವೆಂದು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿವೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕ ಎನ್ನುವ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿವೆ. ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಬಂಧನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೀಗ ನಡೆದು ಬಂದಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಲಗೈಗೆ ಈ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದರ ಮೂಲಕ ಅರ್ಚಕರು ವಧೂವರರನ್ನು ಈ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಧುಗಳಾಗಿರುವ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ವೈಭವವನ್ನು ಇದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶುಭಕರನಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಮಂಗಲದಾಯಕನಾಗಿ ಶುಭದಾಯಕನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಭಕ್ತಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಪರಾತ್ಪರನಾಗಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದೀಗ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯವಾದ್ಯಾದಿ ಸೇವಾ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆವಾಹನೆ ಹಾಗೂ ಉಪಚಾರ ಸೇವೆಗಳು ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದವುಗಳು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪ್ರತಿರೂಪವೆಂದು ಭಗವಂತನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯಂತೆಯೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದವಳೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯು, ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭೂದೇವಿಯು ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹವಾಗಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಚಿನ್ಮಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಭಕ್ತರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಬಂಧನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಧುಗಳನ್ನು ಈ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರದಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಒಳಿತನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಜಗನ್ಮಾತೆಯರು ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಧುಗಳಾಗಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಭಕ್ತ ಸುಲಭನು, ಅಂದರೆ ಭಕ್ತರು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಾರೆಯೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪರಮಾತ್ಮ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದು ಅದರ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಶುಭಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಬಂಧನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದು ನಾವು ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಮುಂದೆ ಅರ್ಚಕರು ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಬಂಧನದಿಂದ ಅಲಂಕೃತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ವಿಧಿ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕ್ರಮಶಃ ವೀಕ್ಷಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರ್ವರಿಗೂ ಶುಭದಾಯಕವಾಗಿ ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಶ್ರೇಯೋದಾಯಕವಾಗಿ ಪ್ರಯೋದಾಯಕವಾಗಿ ಅಭೀಷ್ಟದಾಯಕವಾಗಿ ನೆರವೇರಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾದಿ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದು ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಮಂಗಳಮಯನಾದಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಸದಾ ಇರಲಿ ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಇದೀಗ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೆ ಅರ್ಚಕರು ತೊಡಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದೆ ನಡೆದು ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ, ದೇವದೇವಸ್ಯ ಭಗವತೋ ನಾರಾಯಣಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸ್ವಾಮಿನಃ ವೈವಾಹಿಕೋತ್ಸವ ಕರ್ಮಾಂಗಂ ಔಪಾಸನಾಗ್ನಿಕುಂಡೇ ಆಘಾರ ಕರ್ಮ ಕರಿಷ್ಯೇಂ ಏತೋನ್ವಿಂದ್ರಮಿತ್ಯಜ್ಞಾಲಕಂ ಪ್ರೋಕ್ಷ್ಯಾಂ ಏತೋನ್ವಿಂದ್ರಂ ಸ್ತವಾಂ ಶುದ್ಧಂ ಶುದ್ಧೇನ ಸಾಮ್ನಾಂ ಶುದ್ಧೈರುಕ್ತೈರ್ವಾ ವೃದ್ಧಾಂ ಸಂಶುದ್ಧ ಆಶೀರ್ವಾನ್ ಮಗಿ ದೇವಾತ್ರ ವಿನಮಾಗದಂತಾಂ ಮಯ್ಯಾಶೀರಸ್ತ್ವಮಗಿ ದೇವಹೋತಿಃ ದೈವ್ಯಾ ಹೋತಾರಾವರಿಷಂತ ಪೂರ್ವೇರಿಷ್ಟಾಸ್ಯಾವತನುವಾ ಸುವೀರಾಃ
माक्यञ्जन्तवमगानि हव्याकोदिः सत्या मनसो मे अस्तु येनो मानिगाङ्कतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचता मे उद्धन्यमानमस्यामेध्यमपपाप्मानं यजमानस्य हन्तु शिवानः सन्तु प्रतिदश्चदस्रश्चन्नो माता पृथिवीतोकसाताम् जातवेदो भवनस्य रेत यः सिञ्च तपसो गच्छ निष्कते अग्निमश्वत्थादिति हव्यवाहकं शमीगर्भाच्चन गञ्जोमयो पुनस्पं देवेभ्यो हव्यं वहन प्रजानन् आगप्रजागं मृगिमस्मासुधे किजस्रोदीति हिनोदुरोणे अग्न आगाहि वीतके कृणानो हव्यदातके कर्मणेवां देवेभ्यः शकेगम् अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसविधप्रसुवाम् तत्सवितुर्वरेणिगं भर्गो देवस्य देवहि दिगो यो न प्रचोदयात् ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विषेमतः सुरजो वेन आवह स बुद्धिका उपमा अस्य विष्ठा सुतश्च गो नमजतश्च विवह ओं ब्रह्मानमावाहगामीं प्रजापतिमावाहगामीं पितामहमावाहगामीं हिरण्यगर्भमावाहगामीं ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमोधेनुकं सोमो अनवन्तमाशुकं सोमो वीरङ्कर्मण्यं दधातु साधन्यं विदत्यगं सभेगं पितुश्रवणय्यो ददास तस्मै ओं सोममावाहगामीं यज्ञाङ्गमावाहगामीं इन्दुमावाहगामीं चन्द्रमावाहगामीं सोमाग्नमः इदमासनं ब्रह्मणे नमः सोमाग्नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धकत्वं नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तऋषीणागं सुकृतां मित्रलोकस्तत्रयमयि यज्ञे यजमानं च देहि ओं प्रोक्षां दिवे त्वाम् अन्तरिक्षागत्वां पृथिव्यै त्वाम् पोषागत्वाम् उपाभ्यां देवसविधः प्रहरेम वीतगे पोषाते ग्रन्थिं विष्कतुम् आदित्यव्यञ्जनमसीम् ऊर्णामृतसन्त्वास्तृणामीं स्वासस्थं देवेभ्यः विष्णोस्तुपासीं दक्षिणतो विष्णोस्तुपासीं उत्तरतः विष्णोस्तुपासीं पश्चिमतः सौधत्तां देवेभ्यो विष्णोस्तुपासीं श्रुतासि कृतासि ध्रुवासि तारुणासीं वानस्पत्योऽसि देवेभ्यः शुन्धस्वां पृथिव्यापो गृहीष्यामि को वो गृह्णातु स वो गृह्णातु कस्मै वो गृह्णामि तस्मै वो गृह्णामि पोषागवहम् अनया पृथिव्यापो गृहीष्यामि प्रतिपात्रियोः ब्रह्माणमावाहगामि सोममावाहगामि ब्रह्मन्नवप्रणेष्यामि सोमावप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छां प्रगयज्ञं देवतावर्धकत्वं नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तऋषीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रयमयि यज्ञे यजमानं च देहि ओं प्रणयां कोवाग्नक्ति सवाग्नक्तुं संविशन्तां दैवीर्विषपात्राणि देवगच्छगागे दक्षिणप्रणिधौ ब्राह्मेण तीर्थेनाम् ओं प्रजापतिमावाहगामीं इन्द्रमावाहगामीं अग्निमावाहगामीं सोममावाहगामीं अग्निशोमावाहगामीं वसूनावाहगामीं मरुत आवाहगामीं रुद्रानावाहगामीं अपौपस्पृश्याम् ओं श्रीविष्णुमावाहगामीं बृहस्पतिमावाहगामीं मित्रमावाहगामीं वरुणमावाहगामीं आदित्यानावाहगामीं अश्विनमावाहगामीं पूषणमावाहगामीं कक्षमावाहगामीं कक्षदेवत सोममावाहगामीं औपासनेज्ञमावाहगामीं यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहगामीं सर्वदेवानावाहगामीं आद्यपात्रें प्रजापतिगे दुष्टनिर्वपामीं इन्द्रागे दुष्टनिर्वपामीं वसुभ्यो दुष्टनिर्वपामीं रुद्रेभ्यो दुष्टनिर्वपामीं अपौपस्पृश्याम् ओं श्रीविष्णवे दुष्टनिर्वपामीं बृहस्पतिगे दुष्टनिर्वपामीं सर्वदेवेभ्यो दुष्टनिर्वपामीं आज्यं तृप्यधिष्ठगामीं चरं तृप्यधिष्ठगामीं अग्नेर्ज्योतिरसीं समिदसि स्वाहा अमृतमसि वारुणमसीम् अन्तरितकं रक्षोऽन्तरिता आराधकः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्ठा आराधकः चित्पदि स्वा पुनः त्वच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पदि स्वा पुनः त्वच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्त्वा सविता पुनः त्वच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा तत्सवितुर्वरेणिगं भर्गो देवस्य देवहि दिगो न प्रचोदयात् करसम्पूर्णा वा समिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतज्ञस्पर्शयित्वाम् अभ्यर्च्याम् अक्षताम् आज्ञां चरुभिः इन्द्राय नमः अग्नये नमः गमाय नमः नरुतगे नमः वरुणाय नमः वागवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः अजिराप्रभवे नमः वैश्वानराय नमः दुर्गादसे नमः पंक्तिरादसे नमः विसर्पिणे नमः अग्निपुरुषाय नमः दितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविधः प्रसुभाम् अगन्तगित्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्तस्वतेऽर्थवर्धयतास्मान् प्रजगा पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नात्येन समेधय स्वाहा
वायव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्या ईशानान्तमिन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुद्भ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा अपौपस्पृश्याम् ॐ श्री विष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा अश्वेभ्यः स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवत सोमाय स्वाहा औपासनेज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा द्रव्याभिगार्ग्याम् ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा भोगं सुव स्वाहा ॐ भूर्भवः सुवः स्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविदप्रासावीः श्री श्रीवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कृता आघारान्ते सर्वदोष प्रागश्चित्तार्थम् अतो देवाद वैष्णवाहुतेरुहोष्के अदितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसुभाम् ॐ अतो देवा अवन्तनागतो विष्णुरविजक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णुरविजक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्य पाकं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विजक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो व्रतानि वस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पुष्कन्ति सूरगः दिवि वजक्षुरादितज्ञ स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यवोजाकृभागं स्वस्तमिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदज्ञ स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा भोगं सुव स्वाहा ॐ भूर्भवः सुवः स्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविदप्रासावीः మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా అలరి శ్రీ వెంకటేశ ఆడకు మము రప్పించి పలసినట్టు గరుడ ధ్వజమెత్తవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా చెంది ఊడిగపు వారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగవించేరా చెంది ఊడిగపు వారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగవించేరా అందపు శ్రీ వెంకటేశ ఆడకు మమ్ము రప్పించి విందులతో నిట్టే తిరువీధులేగవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా పేరుకొని తమ వద్ద బేరటాండ్లు కొడగాను సారెకు పెండ్లాడకున్న సంతసమౌనా
పేరుకొని తమ వద్ద బేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండ్లాడకున్న సంతసమౌనా ఈ రీతి శ్రీ వెంకటేశ ఇద్దరు మము రప్పించి ఆరితేరి పువ్వములు అవధరించరయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా లక్ష్మీవల్లభారంభాం విఖనో మణిమధ్యమాం అస్మదాచార్యపర్యంతాం వందే గురుపరంపరాం అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యాపరిమితశక్త్యా భ్రియమానస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానామనేకకోటిబ్రహ్మాండానామేకతమే పృథివ్యప్తేజో వాగవ్యాకాశహంకారమహదవ్యక్తాఖ్యసప్తావరణీరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తిశ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానామూర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానామధో భాగే మహానాలాగమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీకవామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్య అష్టదిక్తంతి శుండాదండోత్తంభితే అమరావతి తేజోవతి సంయమనీ రక్షోవతి సింధుమతి గంధవత్యలకావతి యశోవతీతి అష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్ని యమనిరితివర్ణవాయు కుబేర ఈశానాఖ్యాష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోకాచలవలయితే లవనేక్షుసురాసర్పిర్దధిక్షీరశుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంబోప్లక్ష కుశక్రౌంచ శాకశాల్మలిపుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మహేంద్రమలయ సఖ్య సుక్తి మధురుక్షవత్వింధ్య పారిగాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హరీలావృత భద్రాశ్వకేతుమాల హిరణ్యకరమనక కురువర్షాఖ్య నవవర్షానాం మధ్యే భరతవర్షే భరతఖండే మహాసరోరుహాకార 50 కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే 1,00,000 యోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతే కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాః పూర్వదిగ్భాగే మేరోర్దక్షిణదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతత్క్షణ పర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమారవార్థకేషు రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశ పూర్వేషాం దశ పరేషాం మద్వంశ్యానాం మాతృవంశ్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం శ్రీహరిలోకే నివాససిద్ధ్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్రాప్తోర్యామ శాంతపన వాజపేయ పౌండరీక అశ్వమేధాదీం శతక్రతు పుణ్యఫలావాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్య లోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాగుచ్ఛమితి చతుర్విధ మోక్ష ఫలసిద్ధ్యర్థం శ్రీ లక్ష్మీ నారాయణ ప్రీత్యర్థం శ్రీ విఖనో మునీంద్ర మతానుసారిభిః భృగ్వాదిభిః మన్వాదిభిః వసిష్ఠాదిభిః దివ్య మహర్షిభిః ఉక్త గృహ్య ధర్మశాస్త్ర పురాణ ఇతిహాస ప్రతిపాదితాం కన్యాదాన కల్పోక్త సకల ఫలావాప్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య సుదర్శన పాంచజన్య కౌమోదకీ నందక శార్ంగాది పంచాయుధరస్య కోటి సూర్య ప్రకాశస్య శ్రీమతో వైకుంఠనాయకస్య శ్రీమద్ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర ప్రకారేణ ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజ త్రిగారుషేగ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పంచవిధ వ్యూహ విభేదేన ప్రవర్ధమానస్య పరతత్వ విభవ వ్యూహ అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణోన్నత్రే ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజ త్రిగారుషేగ ప్రవరాన్విత
भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृतिस्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिलयकारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारषेग प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्तदेवतां निकुटमकुटमनिगण विजृम्भित पादारविन्दस्य अर्चावतार रूप भगवतः प्रद्युम्नावतारस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आङ्गीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारषेग प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनायां किरीटहार केयूरां दिव्याभरणभूषितायां दिव्य कौस्तुभालङ्कृतायां दिव्य पीताम्बरधरायां दिव्यमाल्योऽभिशोभितायां प्रपन्न पारिजातायां निजावतारायां स्वर्णगरुडवाहनारूढायां अचिन्त्याद्भुत नित्ययौवनां स्वभावलावण्य तेजो रत्नाकरायां अखिल शाखात्यागिनों अखिल लोक पवित्रायां श्रवण नक्षत्रे मकर राशौ जातायां श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वरायां ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यागिनीं भार्गवच्यवन आप्नुवान और्ववेदल पंचारुषेग प्रवरान्वितां भार्गवस गोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सकल सुरांगना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं आनंद गुणात्मिकां मूल प्रकृति रूपां उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या राशौ जातां भृगो संकल्पतनयां भार्गवीं श्रीदेवी नाम्नीं कन्यां वृणीमहे वृणीत्वं दास्यामि ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यागिनीं काश्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रयारुषेग प्रवरान्वितां काश्यपस गोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सकल सुरांगना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं अत्यंत सौंदर्यवतीं बहुश्यामलांगीं रेवती नक्षत्रे मीनराशौ जातां कश्यप प्रजापते संकल्पतनयां इमां भूदेवी नाम्नीं कन्यां वृणीमहे वृणीत्वं दास्यामि कन्यां कनक संपन्नां कनकाभरणैर्गुतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजिगीषयां कन्यां सलङ्कृतां साध्वीं सुशीलाकसुमेधसे प्रगतोऽहं प्रगच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भराः सर्वभूताः साक्षिणः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ. ಸಕಲ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಕನಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದಾಗಲೇ ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಪಠಿಸಿ ಕನ್ಯಾದಾನವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ಯಾದಾನದ ನಂತರ ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಆ ಕನ್ಯಾದಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇದೀಗ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವರನಾಗಿರುವವನು ಕನ್ಯಾದಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಧ್ರುವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ, ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿವಾಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷಗಳಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ತೀರ್ಥಗಳಿವೆ. ಈ ತೀರ್ಥಗಳು ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಅನೇಕ ಯುಗಗಳಿಂದಲೂ ಇಲ್ಲಿನ ತೀರ್ಥಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಹತ್ವವಿದೆ.
ಆಕಾಶತೀರ್ಥ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತಹ ತೀರ್ಥದ ತಟದಲ್ಲಿ ಅಂಜನಾದೇವಿ ಸುದೀರ್ಘವಾದಂತಹ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ವಾಯುದೇವನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರಭೂತಳಾದಳು. ವಾಯುದೇವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಆಂಜನೇಯನು ಉತ್ಪನ್ನನಾದನು ಎನ್ನುವಂತಹ ಕಥೆಯು ಕೂಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತೀರ್ಥಕ್ಕೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಹತ್ವ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಶಾಪಗ್ರಸ್ತರಾದ ಅನೇಕರು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಆ ತೀರ್ಥದ ಮಹಾತ್ಮೆಯಿಂದ ಶಾಪ ವಿಮುಕ್ತರಾದರು ಎನ್ನುವಂತಹ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ದೇವತೆಗಳು, ಅನೇಕ ಯಕ್ಷರು, ಅನೇಕ ಗಂಧರ್ವರು, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಇಲ್ಲಿನ ತೀರ್ಥಗಳ ಮಹಿಮೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಶಾಪ ವಿಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬುರನೊಬ್ಬನು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾಗಿ ತನ್ನ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆಗಾಗಿ ಒಂದು ತೀರ್ಥದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವ್ರತಾದಿಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ತೀರ್ಥವನ್ನು ತುಂಬುರು ತೀರ್ಥ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬುರನು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದಂತಹ ಗಾಯಕ, ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಪುಣ. ಅಂಥವನು ಕೂಡ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಇಲ್ಲಿನ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘವಾದಂತಹ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಕೈದು ಕೃತಾರ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಪಸ್ಸಾಫಲ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತೀರ್ಥಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೈಕುಂಠಲೋಕ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಆದಿಶೇಷನು ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶೇಷತೀರ್ಥ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಅಂಶದಿಂದ ನಿರಂತರ ತಪೋನಿರತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆದಿಶೇಷನು ತನ್ನ ತಪಸ್ಸನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಂದ ಮಹಿಮೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ತೀರ್ಥಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈತರಣಿ ನದಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದವನ್ನು ತೊಳೆದು ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆಯೋ ಆ ಪಾದ ತಳದಲ್ಲಿ ವೈತರಣಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಾ ಆ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಯಾರು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆಯೋ ಅವರು ಜನ್ಮಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಮಬಾಧೆಯ ಭಯವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವಂತಹ ತೀರ್ಥಗಳು ಕೂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟಾಹ ತೀರ್ಥ, ಸಪ್ತರ್ಷಿ ತೀರ್ಥ, ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ ತೀರ್ಥ, ಆಕಾಶಗಂಗೆ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ತೀರ್ಥಗಳನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಜನರು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡುವವರಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ತೀರ್ಥ, ತುಂಬುರು ತೀರ್ಥ ಮೊದಲಾದಂತಹ ತೀರ್ಥಗಳು ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಜಲಧಾರೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿವೆ. ಜಾಪಾಲ ತೀರ್ಥ ಎನ್ನುವಂತಹ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯನು ತ್ರೇತಾಯುಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆಯೇ ಭಕ್ತನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಆ ಮೂಲಕ ಅವನ ವಿಗ್ರಹವು ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ತೀರ್ಥವು ತನ್ನ ವಿಶೇಷತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹರಿಯುವಂತಹ ಸ್ವಚ್ಛವಾದಂತಹ ಜಲಧಾರೆ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಆನಂದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತೀರ್ಥಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು
ವರಾಹ ಪುರಾಣ ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯೋತ್ತರ ಪುರಾಣಗಳು ವರ್ಣಿಸಿವೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಿಂದ, ಈ ತೀರ್ಥಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಿಂದ ಕಲಿಯುಗ ವರದನಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದುಃಖಗಳನ್ನು ದೂರಗೊಳಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾಚಲಾಧೀಶ್ವರನ ಕೃಪೆಯ ಪಾತ್ರಭೂತರಾಗೋಣ. ಓಂ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸೋಮಗುಂ ರಾಜಾನಮಸೃಜತ ತಂತ್ರಯೋ ವೇದ ಅನ್ವಸೃಜ್ಯಂತ ತಾನ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತ ಅತಃ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ ಲೋಕರಕ್ಷಣ ಹೇತುನಾ ಕಂಠೆ ಬಧ್ನಾಮಿ ಶುಭಗೆ ರಕ್ಷಧ್ವಂ ಭುವನತ್ರಯಂ ಶ್ರೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣಂ ಕರೋಮಿ. ಓಂ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸೋಮಗುಂ ರಾಜಾನಮಸೃಜತ ತಂತ್ರಯೋ ವೇದ ಅನ್ವಸೃಜ್ಯಂತ ತಾನ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತ ಅತಃ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ ಲೋಕರಕ್ಷಣ ಹೇತುನಾ ಕಂಠೆ ಬಧ್ನಾಮಿ ಶುಭಗೆ ರಕ್ಷಧ್ವಂ ಭುವನತ್ರಯಂ ಭೂದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣಂ ಕರೋಮಿ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣ ಮುಹೂರ್ತ ಸುಮುಹೂರ್ತ ಅಸ್ತು. లక్ష్మీ నారాయణ యోగము ఎట్టుగూడె బెండ్లి యోగమిద్దరికీ నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ యోగము అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ యోగము. కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు. నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు. వలుద చక్రవాకాలు వనిత కుచాలు వలుద చక్రవాకాలు వనిత కుచాలు నీవు ఎలమి చక్రాయుధుడవిద్దరికీ తగును. ఎట్టుగూడి బెండ్లి యోగమిద్దరికీ నీ వేళ ప్రధాన హోమం హోష్కేం
अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविधप्रसुवाम् ओम अग्निरेतु प्रथमो देवतानाकुंसोऽस्य प्रजां च्युतमृत्युपाशात् तदयकं राजा वरुणो न मन्यता यथेजिक्स्त्रीपौत्रमखन्नरोधात् स्वाहा इमामग्निस्त्रागतां गार्हपत्य प्रजां च्युतमृत्युपाशात् तदयकं राजा वरुणो न मन्यता यथेजिक्स्त्रीपौत्रमखन्नरोधात् स्वाहा इमामग्निस्त्रागतां गार्हपत्य प्रजामस्केन गतु दीर्घमायुः अशोऽन्योपस्था देवतामस्तु माता पौत्रमानन्दमपि प्रबुध्यतां नियग् स्वाहा चित्तं च स्वाहा चित्तिश्च स्वाहा आकोतं च स्वाहा आकोदिश्च स्वाहा विक्रातं च स्वाहा विक्रानं च स्वाहा मनश्च स्वाहा शक्वरीश्च स्वाहा दर्शश्च स्वाहा पूर्णमासश्च स्वाहा बृहच्च स्वाहा रथन्तरं च स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भुव स्वाहा भोगं सुव स्वाहा ओं भूर्भवस्सुव स्वाहा अतिदेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविधप्रासावीः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ लाजहोमं होष्येम् अतिदेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविधप्रसुवाम् इमान् लाजानामित्यभिकार्याम् ओम इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् यं नार्युपप्रोतेक्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्तां नातयो मम स्वाहा इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् यं नार्युपप्रोतेक्नो लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ओम इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यतां यं नार्युपप्रोतेक्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भुवस्वाहा भोगं सुवस्वाहा ओं भूर्भवस्सुवस्वाहा अतिथेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविधप्रासावीः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कृत सर्वहोमान्ते सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादवैष्णवाहुतिर्होष्येम् अतिथेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविधप्रसुवाम् ओम अतो देवा अवन्तु नागतो विष्णुरभिचक्रमे पृथिव्याः सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णुरभिचक्रमे त्रेधानि दधे पदम् समूढमस्य पाकं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो व्रतानि पुष्पशेम् इन्द्रस्य युज्यः सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवे वचक्षुराददग् स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यमोजा कृवागुं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भुवस्वाहा भोगं सुवस्वाहा ओं भूर्भवस्सुवस्वाहा अतिथेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविधप्रासावीः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कर्म सात्पुण्यार्थम् उपरिष्टादन्तहोमं होष्येम् अतिथेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविधप्रसुवाम् ओं यदस्य कर्मणोऽत्यरेरितं यत्वान्योनमिहाकरम् अग्निष्ठस्विष्टकृत् विद्वान् सर्वग्रस्विष्टकं सुहृदं करोतु स्वाहा अग्नगे स्वाहा अग्नगे एन्नादाग स्वाहा अग्नगेन्नपतगे स्वाहा प्रजापतगे स्वाहा इन्द्राग स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वषडनिष्टेभ्यः स्वाहा भेषजं दृष्ट्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौरार्थ्यै स्वाहा दैवेभ्यः स्वाहा तनोभ्यः स्वाहा रुद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येति श्रीमहि स्वाहा
ఓం ఏధోస్కేది క్షేమహి స్వాహా సమిదసి తేజోసి తేజోమగిదేహి స్వాహా యమస్య ధీమహి మృత్యోర్మే పాహి స్వాహా సూర్యస్య ధీమహి చక్షుర్మే పాహి స్వాహా సోమస్య ధీమహి చిత్తం మే పాహి స్వాహా వాగోర్ధీమహి ప్రాణాన్ మే పాహి స్వాహా బ్రహ్మణో ధీమహి బుద్ధిం మే పాహి స్వాహా సప్తదే అగ్నే సమిధః సప్త జిహ్వా సప్త ఋషయః సప్తధామ ప్రగాణీం సప్తహోత్రా సప్తధాత్వా గతంతి సప్తగోనీరాపృణస్వాం హృదయన స్వాహా అగ్నిర్భుక్తగ్గ స్వాహా వేదిర్భుక్తగ్గ స్వాహా త్యౌర్భుక్తగ్గ స్వాహా పృథివీభుక్తగ్గ స్వాహా అగ్నిర్జీర్ణగ్గ స్వాహా వేదిర్జీర్ణగ్గ స్వాహా త్యౌర్జీర్ణగ్గ స్వాహా పృథివీ జీర్ణగ్గ స్వాహా ఓషధి వనస్పతి గంధర్వాప్సరసశ్చైవ జీర్ణగ్గ స్వాహా ఓం మృతధాన విద్వాననష్టుభృతేన పూర్ణమాహుతింజుహో విమనసా ప్రజాపతగే స్వాహా ఆత్యశేషమింద్రాగజుహోమి స్వాహా అగ్నిస్తృప్యదో వేదిస్తృప్యదో త్యౌస్తృప్యదో పృథివీస్తృప్యదో బ్రహ్మాత్యాస్తృప్యంతాం అతిదేన్వమక్కస్థాః అనుమతేన్వమక్కస్థాః సరస్వతేన్వమక్కస్థాః దేవతవిదప్రాసావీః ఆవాహి దేవతాభ్యో నమః యథా సంగతాస్థానం ప్రవేశగామీం అక్షతమక్షత్యై జహోమీం అక్షతమసి మామే క్షేష్ఠాః ప్రాచ్యాం దక్షిణాగాం ప్రతీచ్యాం ఉదీచ్యాం ఊర్ధ్వాగాం అధరాగాం మార్జగంతాం పశ్చిమతః పరిధివపనగాం పశ్చిమతః పరిధివపనగాం దక్షిణతః పరిధివపనగాం ఉత్తరతః పరిధివపనగాం పశ్చిమతో విష్ణోః సదనమసీం దక్షిణతో విష్ణోః సదనమసీం ఉత్తరతో విష్ణోః సదనమసీం ప్రాచ్యాం విష్ణోః సదనమసీం సర్వానన్యాన్ పరిసమోక్యాం కూర్చాశ్చేతి గ్రంథిం విసృజ్యాం అప ఉపస్పృశ్యాం అద్భిప్రోక్ష్యాం ఆప్యాగంతామితి జుహోతిం ఆప్యాగంతామాప ఓషధయో మరుతాం పృషదగస్తదివం గచ్చతతో నో వృష్టిమేరగ స్వాహా శుద్ధ్యంతాం దేవసదనకం శుద్ధ్యంతాం దేవసదనం భూతిస్మాతే లభతే నిత్యగం సర్వయజ్ఞకృతం భవేత్ అగ్నిమారుతయోర్భూతిః ఆదిత్యः సోమో నమః త్రిగాగుషం జమదగ్నేః కశ్యపస్య త్రిగాగుషం యద్దేవానాం త్రిగాగుషం తన్మే అస్తు త్రిగాగుషం దీర్ఘాయుత్వాగా బలాగా శతాగా శతం చ వర్తసే త్రిగాయుషం ఆపోహిష్ఠామగోభవస్తాన ఊర్చేదధాతనాం మహేర్ణాగజక్షసే యోవస్వతమోరసస్తస్య భాజగతేహనః ఉషదీరివ మాతరః తస్మా అరంగమామభోగశిక్షగా గజన్మథాం आपो जनगथाचनः यत्ते अग्ने तेजस्ते नाहं तेजस्वे भोगा संयत्ते अग्ने वर्चस्ते नाहं वर्चस्वे भोगा संयत्ते अग्ने हरस्ते नाहगुं हरस्वे भोगासम् మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం హుతాశనాం యద్ధుదంతుమగాదేవ పరిపూర్ణం తదస్తుతే ప్రాగశ్చిత్తాన్యశేషాని హోమకర్మాత్మకాని వై యాని తేషామశేషానాం కృష్ణానుస్మరణం పరం కాగేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతే స్వభావాత్ కరోమి యత్యత్ సకలం పరస్మై నారాయణాగేతి సమర్పయామి సర్వం శ్రీ శ్రీనివాసార్పణమస్తు బ్రహ్మణే నమః సోమాయ నమః పునః పాత్యర్ఘాదమనం సమర్పయామి బ్రహ్మణే నమః సోమాయ నమః సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి అగ్నిపురుషాయ నమః పునః పాత్యర్ఘాదమనం సమర్పయామి అగ్నిపురుషాయ నమః అగ్నిపురుషాయ నమః గుణోపహారం నివేదయామి ఆత్యోపహారం సమర్పయామి సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి
భగవత్ సమారోపణం సర్వం శ్రీ భూనీలా సమేత శ్రీ శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಧಾನ ಹೋಮದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಿರಿ. ವಾರಣಮಾಯಿರಂ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಗೋದಾದೇವಿಯ ದಿವ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ, ಗೋದಾದೇವಿಯು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡಂತಹ ತನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆಗಿನ ಪರಿಣಯದ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವರೆಲ್ಲರ ಸಂಬಂಧ ನಿತ್ಯವಾದದ್ದು, ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಡಗಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೋದಾದೇವಿಯು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಂಡು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಭೂಲೋಕದಿಂದ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಗರುಡವಾಹನವನ್ನು ಅಧಿರೋಹಿಸಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಈ ವಾರಣಮಾಯಿರಂ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ತಾತ್ಪರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆ ರೀತಿ ಧನ್ಯಳಾದಂತಹ ಗೋದಾದೇವಿಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಜನರ ಮನೋಭೀಷ್ಟಗಳು ನೆರವೇರಲಿ ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಇದೀಗ ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳಮಯವಾದಂತಹ ಈ ಮಾಲಿಕೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರ ಕೊರಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಸಾರುವಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ರಮಣೀಯವಾದಂತಹ ಪುಷ್ಪಮಾಲಿಕೆಗಳು, ಸುಗಂಧಭರಿತವಾದಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ದ್ರವ್ಯಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವಂತಹ ಪ್ರಸಾದಾದಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ವೈಭವವನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿವಾಹೋತ್ಸವ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತಜನರೆಲ್ಲರ ಅಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾಡಲಿ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಜನರ ಆನಂದವು ತುಂಬಿ ತುಳುಕಲಿ. ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಶುಭವಾಗಲಿ, ಮಂಗಳವಾಗಲಿ. ಇಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ವೈಭವವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಆನಂದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಜಗದೊಡೆಯನಾದಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ. ಸಮಸ್ತ ಶುಭದಾಯಕನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಒಳಿತನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పెండ్లి
పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి